Maayong hapon sa tanan. Once again, another opportunity. Salamat sa mga members sa church sa inyong pagbalik sa pagsimba sa hapon. And it's a rare thing, no? Dili tanang churches na isimba sa hapon. Kay akong pang-interview ang mga pastors, ang mga membro daw, dili daw mamalik. Siya, pastor, wa niyo magsimbag hapon, kay di man mamalik ang among mga membro. Pero diha mo makita nga ang tinuod gyud nga Kristohanon mosimba gyud og hapon. Amen. Kay ang simba dili lang buntag kundi hapon sad. Gihangin ako ang tanan sa pagpanindog Philippians chapter 4 verse number 18. Just one verse. However, our message this afternoon will go through from verses number 10 down to verse number 19. But here in our text this afternoon, we are going to just read one verse. And I hope and pray that as on the last part of this month and when you are going to take your first fruit, your faith promise commitment, it is my prayer that we would all pray nga magpadayon ta sa pag-support sa mission. Amen? To increase our mission offering, to help further the gospel of our Lord Jesus Christ. Philippians chapter 4 verse number 18, nang hinaot ko nga dili matulog ang imong tapad. Amen. Amen. All right, verse number 18. If you are there, say amen. All right, verse number 18. Ato pagadunganon sa pagbasa. Go. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable and well-pleasing to God. This verse tells us how Apostle Paul was grateful to the church in Philippi because of the things, ingon ng Bible, which were sent from you. And this is referring to the mission support that the church in Philippi sent to Apostle Paul. O diri na to masabtan that this chapter is the chapter that talks about missions giving. O atong masabtan mga kaigsunan nga ang paghatag sa misyon, it is not something that is invented by the pastor. It is stated in the Word of God. In other words, when we sacrificially give for missions, that is something that is God ordained and God commanded para sa mga simbahan sa Ginoo. The title of our message this afternoon, The Opportunity of missions giving. The opportunity of missions giving. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the great privilege, Lord, once again this afternoon, nga ang imong pulong mawali. It is my prayer, Lord, this afternoon that you will use me once again for the third time here in this pulpit. Thank you, Lord, for the church here in Picarangan. Thank you for Pastor Ray. Thank you for Ma'am Gemma and the family, for the fellowship, for the accommodation. Even, Ginong Diyos, salamat sa mga pinasahing mga blessing, for encouragement. And thank you for the members of the church nga nagbalik sa pagsimba. Salamat silang kasing-kasing nga anda maminaw sa imong pulong. Lord, I pray that you will bless this very simple and practical message and encourage your people to give. Encourage your people, Lord, to continue to support missions. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. Here are some false views about mission giving. Na ay mga Kristohanon that they don't support missions because of these things. Number one, why would I support foreign missionaries when the local missions is not yet finished? Naimingon nga mga pastor, dili mi mag-support anang mission kay wa pagani tanahuman sa local, magpurin-purin na hinuunta, mag-support na hinuunta og mga foreign missionaries. Now let me encourage you this afternoon that God's program for evangelism is not just local, but it is global. Ang plano sa Ginoo sa kaluwasan dili lang para sa usa ka dapit apan kun dili sa tibuok kalibutan. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Another false views about missions is this: why would I support missions when I am the one that needs support? Why I am going to support missions? Nganong tabangan man ako, pastor? Nganong tabangan man ako ang mga missionary? Nga ako man gani mismo, tabangonon man gani kaayo ko? Mga kaigsuonan, ang paagi para kitang tanan panalanginan sa Ginoo, ang pagtabang sa uban.
ang pagtabang sa mga missionaries nga gitawag sa Dios. The third reason is this: why would I support missions when there are troublesome missionaries? Mga kaigsunan, yes, na ay mga alagad sa Ginoo that they are, unconventionally, something like having those dili maayo nga mga gawi, pero atong tanawon mga kaigsunan, dili man tanang mga misyonary nagpabadlong, ang mga daghang mga misyonary nga nagtinarong og nangalagad para sa Ginoo. Let us not be discouraged by one or two or three missionaries nga nagpabadlong, mga kaigsunan. Daghan ang nagtinarong para sa buluhaton sa Ginoo. Let's not get discouraged with those troublesome missionaries. Why would I support missions when the amount that I give, and this is the fourth thing, nganong mag-support man ko sa mission when the amount that I give is very small compared to other churches? What is 100 pesos, Pastor? What is 20 pesos? What is 500 pesos? Yes, kung atong sumatotalon ang imong mahatag, mga kaigsunan, yes, imong panglantaw, murag dili magamit sa alagad sa Ginoo. Apan salamat nga dili ikaw ug ako ang mubuhi sa alagad sa Ginoo. It is the Lord that called them. And we are just given an opportunity, a privilege to be a part, to be used by God. Here is a Philippian church in our text this afternoon. Nga wa gyud sila naghuna-huna nga bugat ang pagsuportar ni Apostle Paul. Here is a Philippian church who never considered missions missions giving as a burden or a strain in their finances, but an opportunity to be blessed by God. There are 4 things in our message this afternoon. I hope and pray that it would encourage us to continue to support missions. Number 1, missions is infinite. Missions is infinite. Ang pagsuportar sa misyon, mga kaigsunan, wala ni kahumanan. Hangtod nga mobalik ang Ginoo, there will always be missions. Amen? And here's what the Bible says, nga ang pulong sa Ginoo nag-ingon in verse number 10, verse number 15, and verse number 16. Notice the word again sa pag-usab, mga kaigsunan. Ang church in Philippi, they were continuing to support Apostle Paul. Verse number 10, ingon si Apostle Paul, "But I rejoiced in the Lord greatly that now at last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but ye lack opportunity." The Bible says in verse number 15, ingon ang pulong sa Ginoo, "Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only." Verse 16, the Bible says, "For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity." Imong masabtan, mga kaigsunan, nga nagpasalamat si Apostle Paul because the church in Philippi took care of him while he stayed with them. And then he departed to Macedonia. Nagpadayon, nag-usap na sad og suportar ang church in Philippi when Apostle Paul went to Macedonia. And then when Apostle Paul went to Thessalonica, nagpadayon gihapon sila og pag-support ni Apostle Paul. Listen to me, there are some people who would make an excuse, "Ay pastor, dili na mi mag-support, nag-support naman mi sa niagi. Pastor, naghatag naman mi sa niagi." Listen to me, supporting missionaries through mission giving is not only done once or twice or thrice, but until God continues to bless us. We must again and again and again and again continue to give to missions. Dili lang kausa, dili lang kaduha. Wala nagreklamo ang church in Philippi, gasigi ra kag pangayo, gasigi ra mig padala. No, missions giving is a blessing. It is an opportunity nga panalanginan ta sa Ginoo. I told our church in Pagadian, "Church, dili man ta daghan dinhi, gamay ra man mi sa Pagadian. Pastor, gamay ra man mi. Dili man ta dako nga simbahan, pero salamat nga ang panalangin sa Ginoo giagi nga ni kanato." What a blessing. I told them God could have used other churches for missions. Pero salamat nga usata nga gipiyalan sa Ginoo og panalangin.
Hangtod ang Dios mo bugbog panalangin, ang church in Pagadian, hangtod mo balik si Kristo, we will continue to support again and again and again. That's why at the end of the month of September, there will be a renewal of our missions, faith promise commitment, kay walay undang ang pagsuportar sa mission. As long as we maintain our purpose in our hearts as a church to be used by God for the furtherance of the gospel, magpadayon ta sa pagsuportar sa buluhaton sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 9 verse number 7, the Bible says that we are to give according to the purpose of our hearts. And let me encourage you this afternoon, we must purpose in our hearts to give for missions. Number 2, missions not only is infinite, missions is giving interest. Missions is giving interest to the missionaries. I want you to be reminded this afternoon nga ang mga alagad sa Ginoo dili na mga debaurer. Nanasad ang pastor ay mangayo na pud ni. Nanasad ni si pastor ay makuhaan na pud mig kwarta. Nanasay missionary ay mga kaigsunan, kabalo ba ka nga ang alagad sa Ginoo panalangin nga gikan sa Dios. Pastors and missionaries are not a burden or devourers, but they are a blessing to us. And when we give to missions, we are showing our love. We are showing our affection. We are showing our care and our concern and our sympathy and support to the struggles and the afflictions of the missionaries who are willing to die for the Lord in the mission field. Dirin masabtan nimo mga kaigsunan nga dili sayon ang kahimtang ni Apostle Paul while he was writing the Philippian letter, mga kaigsunan. He was in a prison for preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. And here, nagpasalamat siya sa church tungod kay nabati niya nga dili wala siya nag-inusara sa buluhaton sa Ginoo na a church in Philippi nga nagpangga sa alagad sa Dios. The Bible says in verse number 10, "But I rejoice in the Lord greatly. Now at last your care of me hath flourished again." The Bible says in verse 14, "Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction," sa akong mga kasakit. The Bible also tells us in verse number 16, "For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity." Apostle Paul was in a great affliction. Apostle Paul had problems and persecutions. Apostle Paul had necessities. Naa siya'y mga panginahanglanon. Apan salamat nga ang Dios, kung ang Dios mo gamit og uwak, kung ang Dios mo gamit og isda, nganong dili bata pwedeng gamiton sa Ginoo para matagbo ang panginahanglan sa alagad sa Dios. It is showing our interest to the missionaries. I believe that these missionaries we are supporting, they are called by God. And if we believe that they are called by God, pagkadako nga blessing nga nahimo tang parte aron ilang ma-fulfill ang calling sa Ginoo sa ilang kinabuhi. That's why this afternoon, God will surely bless the church that blesses those whom He called for missions. Paunsa man sila makaabot dito sa laing lugar, manghaplas sila og lana sa ilang ilok. Hello? Unsa man ang ilang kaunon, anik abot dito. May manta dinhi kay naa man tay kamunggay, naa man tay okra, naay asin. Hello? Naay manok sa silingan. Ayaw ng manok sa silingan, di na maayo. Pero dito mga kaigsuunan, wala. Pait ang ilang kahimtang dito, dili sayon ang ilahang mga struggles. Kung dili tamo adto, ato na lang silang suportaan. Amen? Tungod kay nagpakabana ta nila. We are showing our interest. Then number 3, missions not only is giving interest, but missions is also called an investment for the Lord. Wow, I can tell you this. Aning mga matay ta, wa gyud tay madala. Kana ato mga ligid sa sakyanan nga tag 100,000, usa pa ng mga mugs ninyo dinha nga mahalon kaayo. Maski nalag
taklob sa kanyuto, di gudi mo na madala, ning mamatay ka. Maski kunis sa titulo sa yuta, di gud nato na madala. Maski 25 centavos, maski nalag kunis sa atong mga passbook sa bangko, di gud nato na madala. Pero ang imong gihatag para sa Ginoo, gilista sa Ginoo sa imong account dito sa langit. The Bible tells us of the word account in verse number 17. The Bible says, "Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account." Paul was thankful to the church, not because he desired a gift, not because of his own enjoyment, not because of his own benefit, but for the benefit and the enjoyment of the giver, the blessing and the benefit of the giver for the church in Philippi, in which their giving is accounted or recorded to their account, because missions is an investment. When we talk about investment will always include the concept of recording. Dili gyud pwede nga naay investment unya walay recording. Tungod kay maunay basihan anig hatag na sa dividend at the end of the maturity of your investment, diha na magbahin-bahin kung pila ang imong ginansya. That is why when Apostle Paul talked about the fruit that may abound to our account, mga kaigsunan, when we give to missions, when we give and support missionaries, it is recorded by God to our account. That is why there is a great blessing nga giandam sa Ginoo og i-expect sa usa ka church nga nag-support sa missions. Why? Tungod kay ang atong paghatag, it is not in vain, it is not pointless, it is recorded by God. Murag wala lang nato. Murag daw sa waay lang nato. Pero nakakita day ang Ginoo sa atong mga kamot nga nagsakripisyo para sa mga missionaries. Apostle Paul encouraged the church because one day, aning abot na to sa langit, I will tell you this, we will see the dividends, the blessing that God has prepared for us, or for the believers, or for the church who sacrificially give to missions, because it was never in vain. Dili di ay kawang nga wala ka nag-snack kay imong ihatag sa mission. Dili di ay kawang nga nagsakripisyo ka. Gusto ta na ka mo palit ani para sa imong kaugalingon, pero tungod kay naluoy ka sa missionary, I will tell you, dili di ay kawang ang imong sakripisyo sa paghatag para sa Ginoo. Why? Because it is an investment. Ug mo na pinakanindot nga investment kay maura na ang investment nga makita nato didto sa eternidad. Ang pinakanindot nga investment kalag sa tao. Dili ang kwarta mawala ra ng kwarta. Ang balay madaan ra ng balay. Ang sakyanan mabangga ra na. Ang imuhang asawa makunot rang naong ana. Ibong bana. Matugkag itom-itom ang naong. Muyat-yat ang liog. Everything that we see in this world is temporary, but the souls that we have won to the Lord, and the souls because of the fruit of missions, the souls nga naluwas mga kaigsunan, ato na silang makita dito sa langit. And one day, the Lord will tell the people, folks, these are the people that got saved. Tungod kay walay missionary, dili siya makaabot dinhi kung wala mo nga nag-support sa missions. Praise God for the privilege. Praise God for the opportunity that God has given to us. Not only missions is infinite. Missions is giving interest. Missions is an investment. And number 4 and the last, missions is God's inflow of blessing. Missions is God's inflow of blessing. Inflow means continuous supply coming in. Inflow means continuous supply coming in. And here's what the Bible tells us in verses number 17, verse number 18,
verses number 19, we can see there that our supply comes from God. Ang supply, ang provision, ang tanan nga naa nato kung unsay naabot sa atong mga kamot, unsay naabot sa atong mga kinabuhi, ang tanan gikan sa Ginoo. The resource of every believer is the providence and the power of God. And giving to missions is God's way of continuous supply for blessings in the church. Pastor Ray would always tell me, Jun, tanawa ang mga churches nga nag-support sa missions. Lahi ang simbahan nga nag-support og missions. Every time a missionary would visit our church, muadto sila, muana sila, Pastor, lahi gyud sa mga churches nga among naadto, lahi ang mga simbahan nga nagsuportar og mga missionaries. I will tell you, I cannot explain. Pastor Ray, I cannot explain. Dili nako ma-explain ang trabaho sa Ginoo sa simbahan. Pero matingala ko, Lord, salamat nga maskin pag daghan mig panginhanglanon, kabalo ka magpakita sa imong milagro, kabalo ka magpakita sa imong gahom, because the truth is this, we cannot outgive God. Kung manggihatagon ka, mas manggihatagon ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Our supply comes from God. That is why when we give to missions, missions giving is described by Apostle Paul in verse number 18. Giun sa paghulagway ang paghatag sa misyon. Giun sa pagdescribe mga kaigsunan ni Apostol Pablo in verse number 18. Ang butang nga nadawat niya gikan kang Epaphroditus nga gipadala from the church in Philippi. He said, the Bible says, they were an odor of a sweet smell. Humot. Hello? Humot. It is a sweet smell, a sacrifice, acceptable and well-pleasing to God. Salamat mga kaigsunan, salamat sa nindot kaayo nga panalangin nga gihatag sa Ginoo. Humot di ay sa Dios ang church nga naghatag para sa misyon. It is a sweet smell, acceptable sacrifice, because missions giving is a sacrifice. Daliman ka, Pastor Ray told us, pwede nang makatukod og small building ang support every month. Pero salamat nga dunay kasing-kasing ang inyong pastor ug kamo as a church nga magpadayon ta nga humot sa mga ilong sa Ginoo. Amen. Bahalag tawas ang atong butang sa tong ilok. Basta kay humot ta sa Ginoo. Pero pag judoran pod kung nanimaho na, di na pod maayo na nga Kristohanon tao niya baho tag-ilok. It is a sacrifice acceptable and well-pleasing to God. Therefore, here's what the Bible says. God promises supply to those who give to missions. Verse number 19, daghan kay mga Kristohanon ang mukot ani nga verse. Pero gusto nako nga i-correct ni nga ang makaklaim ani nga verse katurang nag-support og missionaries. Kay ang context ani verse number 19, mission giving. As they gave to Apostle Paul, God will supply their needs. You cannot claim this verse if you are not giving for missions. Verse number 19, everybody read, go. But my God shall supply all your need according to the riches of His grace by Christ Jesus. Mga kaigsunan, ang Diyos mao ang mag-supply, mag-provide sa tanan natong mga panginahanglanon. That is why, mga kaigsunan, when we give to missions, we are continuing the supply of the Lord sa atong kinabuhi. When we stop giving to missions, we are cutting off the supply of God. Listen to me, do not cut the supply of God in your life. Do not cut the supply of the blessings of the Lord. Una sa tanan, missions multiply God's blessing. Notice here, nga, ang giingon sa verse number 19,
but my God shall supply all your need. Ang ilang gitagbo ni Apostle Paul, isa lang, financial ra. Gitagbo sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang church in Philippi to meet the needs, the material needs of Apostle Paul. Pero ang balos sa Ginoo, dili lang usa, dili lang duha, but all your need. All your need. God is the one that supply. Salamat nga kung mag-support tag missionaries, dili ang missionary ang mobalos nimo. Dili tao ang mobalos nato, kundi ang Dios mo ay mobalos ka nato. God shall supply all your need. God will supply not some, not few, but all their need. O dili lang kwarta ang gikinahanglan nato, kundi ang mga butang nga dili mapalit sa kwarta. Tagbuon sa Ginoo. Kana bitong mga pabor sa kinabuhi, di na mapalit og kwarta oy. What I promise from God, nga kung unsa ang kulang nato, unsa ang gikinahanglan nato, God will supply the blessing if we again and again and again give to missions. Not only missions multiply God's blessing, but lastly, missions open the riches of God. The Bible says in verse number 19, mutuo ba mo nga dato ang atong Dios? Nami, estudyante pa ko sa Bible school, kay magsige man mig lakaw-lakaw, aning magsulwining mi. Lakaw ra gid mi, gikan sa simbahan sa Katipunan, padulong sa SM, padulong sa pier, lakaw ra gid mi ana, lakaw. Hangtod ang among mga sapatos, mga buslot. Unya, doon na may kauban nga nag-share sa pulong sa Ginoo, Sir, kanang ang atong Dios dako, ang atong Dios gamhanan, nagpadala siya sa iyang bugtong anak para magpakamatay. Unya, nakitaan sa tao ang sapatos diya nga buak ka ng buak nga sapatos, bitaw nga musulod ang tubig. Siya nga dong. Mingon ka dong nga dako inyong Ginoo nya buslot man, buak man lagi na imong sapatos. Niingon ang estudyante siya nga dato among Ginoo pero pasakay ra ni amo adini. Kani pasakay ra ni. Pasakay ra ni. Mutuo bata nga dato ang atong Dios? The Bible says in verse number 19, let's read together as we close. Verse 19, go. But my God shall supply all your need according to the riches of His grace in glory by Christ Jesus. Ang Diyos mga kaigsuunan, kaya kaayo niyang tagbuon ang atong mga panginahanglanon. That is why when the pastor will encourage us to continue to support missions and increase the mission giving, ayaw kaulaw to prove the riches of God sa imong kinabuhi. Wa pagyug ko nakakitag naghatag pastor nga napurdoy. Pero doon ako'y nakita nga mga Kristohanon sa church nga dili faithful sa ilang giving. Pero sila pa hinoy naputo sa utang. Kani pahinoon mo'y lisod mo pa'y nagpautang. Kay dili nato malabwan ang pagkamangyatagon sa Dios. As I close my message, dunay usa ka tawo nga namatay nga gidala sa langit. Og pagdala niya sa langit, gitagbo siya ni Pedro. Pedro magana kasagaran no, musugat sa langit no. Si Pedro gisugat siya og gidala siya sa iyahang final nga mansyon, sa iyang lugar nga iyang puy-an. Og didto nakita niya, next slide please, ang pag-agi nila, wow, pag-agi niya, nagbuto-buto ang iyang kasing-kasing, wow, kanindot sa mansyon. Wow, excited na siya, unsa ang para niya. Pag-agi niya sa ikaduha nga Pinoy-anan, wow, niingon siya, kisay gapuyo diri nga Kristohanon. Ingon si Pedro, wa pa siya namatay pero amo nang giandam ang iyang mansyon. Hala, unsa ka ang iya? Pag-abot sa ikatulo nga mansyon, wow! Og didto na sila sa tumoy naabot. Og pag-abot dito sa tumoy, gidala na siya sa iyahang Pinoy-anan. Next slide please. Uy!
Naana siya. Kadyot lang, Pedro. Gwapo man kay itong mga mansyon dito, itong nalabyan. Nganong dili man ko pwedeng dito? Nganong dinihin raman mo? Nung raman ni ang naanak ko? Ingon in taon si Pedro, pasaylo agad mi Brad. Amo yung giayog budget ang imong gipadala namo dinhi. Unsaon taman, mura man gyoy kaya sa imong gihatag. Murag DPWH, no? Murag flood control, no? You know, it may sound funny and unrealistic, but the lesson of the story is this. We have the opportunity given by God. What have we done with the opportunity that God has given us nga panalanginan ta sa Ginoo? And the challenge this afternoon is this. Will you grab the opportunity to support faith, promise, or for missions? Dungo sa ulo pa yung sa mga ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this privilege. Thank you, Lord, for the blessing, the challenge, Lord, that you have given to us. It's my prayer, Lord, that your people here will continue to support missions. Bless this short invitation with Pastor Ray now. In Jesus' name I pray. Thank you, Pastor John. Manindog ta palihog and bow your head and close your eyes. Now, Christian, I will do this very short invitation. Just bow your head and close your eyes. No one is looking around. Just bow your head and close your eyes while the piano will play very softly. Mga Kristohanon, sa akong na-experiensyahan, dugay na ko kayong nahimong Kristohanon. When I was 12 years old, I got saved. Now I'm 61 years old. Kailan ako katuig. Wala ko nakitang mga young people sa una nga maayo ang ilang kinabuhi, nga wala sila musunod sa Ginoo. Tinuod na lahi gyud ang mga Kristohanon nga naghatag sa ilang faith promise offering. Lahi ang ilang trabaho, ang ilang negosyo. A business used by God in supporting mission. Truly, God is protecting them in their work and their businesses. Naigsoon ko sa Ginoo, I don't know what is in your heart. Maybe sa imong kasing-kasing nalayo na ka sa Ginoo. Maybe naluya ka sa pag-support sa mission. Just bow your head and close your eyes. Walay maglingi-lingi. May nga, Pastor, iampo ko sa Ginoo, Pastor. Please pray for me that I can continue supporting missionaries. Makapadayon ko sa pag-support, paghatag sa akong faith promise offering. Raise your right hand. Ano na ba? Amen? Amen? Butangin yung kamot. Now, Christian, I challenge your faith. God is looking for somebody na dunay pagtuo niya who truly trust His word. Kay Diyos, dili siya mamakak. Maybe ka, Pastor, just pray for me. I'm praying that God will touch my heart. God will bless me. Na akong i-increase ang akong faith promise offering. Just raise your right hand. Ano na ba? Amen? Amen. Kita kong mga kamot, I'm going to pray for you. Lord, nakakita ka sa mga kamot, Ginoo, nga nagpataas. Lord, we know that you are a loving God, a powerful Lord. Lord, help them to those people na nagampo sila, Ginoo, nga makapadayon sila sa pag-support, paghatag sa ilang faith promise offering. Lord, there are lots of people also that are raising their hands, oh God. They want to increase their faith promise offering this year. Lord, bless them. Tabangin sila, Ginoo. Ayaw tuguti ang among kaaway magtrabaho sa ilang kinabuhi. Lord, give them victory. Lord, thank you, Pastor John Mantos, for using him preaching your word. Lord, salamat kayo ni Doktora ang iyang asawa nga nag-support kaniya. Lord, I pray that you will bless these people, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated.